मॉर्निंग एवरीवन। फ्राइडे है 11 जुलाई। निफ्टी का सेटअप देख लेते हैं। निफ्टी में आज हम लोग की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इंट्राडे, एग्जिट, एंट्री पॉइंट्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन, पीसीआर, डेटा एनालिसिस, ओआई डेटा, ये सभी हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो को एंड तक देखिए आप। जैसे कि अभी निफ्टी 55,240 पे चल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने एक ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। इसके ऊपर जाता है कैंडल कि आपको बुलिश होना है, तक आपको बेरिश ट्रेड के बारे में सोचना है। तो ये टाइम, ये जो इंडेक्स चार्ट है 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम वाला है। तो एज अ इंट्राडे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करेंगे अभी। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट बताया आपको, इसको ब्रेक करेगा तभी आपको बुलिश होना है। और ये यहाँ पे नीचे है, ट्रेंड लाइन के नीचे, तब तक बेरिश एक स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजीज लोग फिबोनाची टूल्स ट्राई करेंगे। एज पर फिबोनाची टूल्स $25,350 का जोन था, वो ब्रेक हो गया है आज गैप डाउन में। 25,000 पे अभी निफ्टी चल रहा है। 100 पॉइंट्स का गैप डाउन चल रहा है अभी फिलहाल। फिबोनाची टूल्स में ये इंपॉर्टेंट जोन माना जाता है, ये जो ब्लू लाइन की है। तो ये रेसिस्टेंस है आपका, लेकिन अभी आज का सपोर्ट ब्रेक हुआ है। 50 ब्रेक हो गया है। अगर हम लोग हायर टाइम फ्रेम को 15 मिनट के हम देखें कि
25,125 निफ्टी जा सकता है, एक लेवल है। वाई डेटा देख लेते हैं अभी हम लोग। $25,300 ऑल राइटर्स ज़्यादा है, 89 लैक्स। इंडिकेशन बताता है, मैं नीचे जाऊंगा, क्लिक करो, फिर मैं ऊपर जाऊंगा, अदरवाइज 42। 25,200 पे एक अच्छा सपोर्ट राइटर्स है 30। यहाँ पे आपको एक थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। दूसरा सपोर्ट है 25,000। और तीसरा सपोर्ट है 25 पे। तो देखते हैं अभी एग्जैक्टली क्या होता है। 25,200 ब्रेक करना मुश्किल है इस पुट राइटर से, लेकिन अभी भी प्राइस राइटर की तरफ है। अगर वो ब्रेक करेगा, राइटर एग्जिट हो 1,100 सपोर्ट ले। तीसरा सपोर्ट 25,000, लेकिन ये 25,000 का है बड़ी। क्या होता है आज? तो इम्पोर्टेंट जोन जो है मैंने बात किया है आपको, राइटर्स
45,200 पे है अभी। तो ये जो मैंने अभी जोन मार्क किए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे ये वीडियो को कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं अभी ये वीडियो को एंड करता हूँ। ये फ्राइडे का सेटअप मैंने आपको बताया है अभी। नाइन ए में जो फॉलो करते हैं बैरिश है, 100 ए में डिस्टेंस पे है। वंस